नमस्कार संबित आईपीएल स्पेशल पुणी थे आसवा पड़ो ना कारण आप जानते आईपीएल बड़ मंच क्रिकेट प्रस्तुत हो सारी नाच हम ना नाच गीतर कथा नाच गीत माने खेला मानकर मो बैट चमक बोलिंग कमाल आसव फिल्डिंग दमदार हम से तो ये स्पेशल कार्यक्रम आज एक भिन्न कथा ओडिशार कथा आपण कहे आईपीएल हूँ ओडिशार कथा कहीं आप कहते ना कहवाक पड़ो ना ये कहवाक पड़ो आप शुणिथे हिंदी में गोटे कथा कहुए बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना किए बाहा जना ना जी बाहा परिचय ना आप जानी ना किंतु आपण ए मौज मस्ती अच्छा बाहागर प्रोसेसन बर जाऊा शोभा यात्रा नाच कर खुशी होती आपण अच्छा मशगुल है कि जड़े पचारे अच्छा किए बाहा आप कौन है ना आज्ञा कही नु किए बाहा जानी मुझे चिन्हेनि सी मत चिन्हती मुझे गोटे मौज करुँ समस्त मौज करमतिया कथा आज्ञा ओडिशा क्रिकेट आईपीएल 2025 बेलारे ओडिशा क्रिकेट ओडिशा फैन ओडिशा क्रिकेट क्रिकेट धारा को भल पाउथुवा ओडिशा लोकों गोटे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना भलिया कथा कहीं कहले कहीं ना आज्ञा आईपीएल आमर ओडिशार कहीं ना ना ओडिशा मैच हम बारवाटी स्टाडियम रे आईपीएल मैच हेनी आईपीएल 2025 तेणु आयोजन कथा माइनस हो गला आम घरे देखिपारूनी बारवाटी स्टाडियम रे आईपीएल मैच अनेक दिन ना एथरक भी हम ना सबुआड़े ए हूँ गौहाटी जाए आईपीएल व्यापी गलानी भाईजाग विशाखापाटना एकाधिक मैच सेवा आरंभ कला किंतु बारवाटी स्टाडियम एवं भी हो पारनी सीजन तो ना तेणु आयोजन कथा गला आम आम स्टाडियम आ जड़ित ना किए गला खेला कि ना आज्ञा कई ना 10टा दल रू आप भावतु जदि आप हिसाब करेंगे केते 260 270 पाखापाखि खेला अच्छा जड़े भी ओडिया ना नीलाम टेबुल कई नेली ओडिया मान आप जानते गत 2 सीजन रे शुभ्रांशु थिले चेन्नई सुपर किंग्स रे किंतु शेष खेला बोधे मो जानीपे विप्लव होती ओडिशा क्रिकेट रू बाहरिक शेष खेला जी खेली आईपीएल माने प्रॉपर जाइकी बैटिंग और बोलिंग कथा जो कहुए से सामिल थे सी खेली हाँ प्रज्ञान ओझा बहुबार खेली आईपीएल एकाधिक बार चंपियन किंतु प्रज्ञान ओडिशार हेले ओडिया पुओ हेले से हैदराबाद क्रिकेट धारारू बाहरिक ऊपर मंच को जाइए क्रिकेट किंतु क्रिकेट धारारू ओडिशा क्रिकेट धारा ओडिशा रणजी ट्रॉफी बाहरिक कौन खेल एथरक खेलिबार सुजोग पाइले ना कहीं नेले ना दल कौन करवा केमिति नेबे आपण तो मुस्ताक अली ट्रॉफी T20 प्रतियोगिता जहाँ घर क्रिकेट बीसीसीआई जहाँ करे से तो आपण प्रदर्शन माने आम ओडिशा दल प्रदर्शन तो भल ना ना नकआउट को आम जापरूनु आमर कौन खेला सेमती दमदार एका एका दल भल नकले कौन खेला एमती अद्भुत करिश्मा करना मुस्ताक अली ट्रॉफी रे जी स्पटर माने खोजिकी आसबे कि विजय हजारे ट्रॉफी जो दिनिकिया 50 ओवर फॉर्मेट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करे घर प्रतियोगिता ओडिशा दलर प्रदर्शन भल नुहे से व्यक्तिगत स्तर में ओडिया खेला प्रदर्शन भल नुहे केमती हम हो पारन कई ना खेला कई ना आमर गोटे जन ओडिया को प्रज्ञान ओझा कि राजस्थान रॉयल्स रे आम ओडिया पुओ खेलुले किंतु ओडिशा क्रिकेट धारारू बाहरी ओडिशा रणजी ट्रॉफी खेलुवा मुस्ताक अली ट्रॉफी खेलुवा जूनियर प्रतियोगिता गुड़िक ओडिशा पे खेलुवा कौन खेला को कई नेले ना एथर कई नहीं ना क्या हम देखा पाइबानी मैच खेलुवा अवस्था स्टाडियम आम स्टाडियम रे मैच हेनी आम खेला कई ना आउ रहा दुईटी कथा अंपायर कौन कई ना आईपीएल ओडिशार अंपायर मोर मन पड़े सुब्रत दास आईपीएल किसी मैच करते
ओडिशा बा ओडिशार अंपायर के नाहांती आईपीएल 2025 रे आ मो जानिबारे मैच रेफरी मध्य के ना मैच रेफरी अपन जानिछन्ते प्रत्येक मैच रे जने जने मैच रेफरी थांते एथर मध्य आईपीएल 2025 रे मोर जहाँ सूचना मो पाखरे जहाँ खबर अछि ओडिशार मैच रेफरी को मैच रेफरी को सुजोग मिलने आईपीएल रे ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳର ସେ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଆଇପିଏଲ୍ 2025ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ପରେ ପାଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ ହଉନାହିଁ ଆମ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ର 10ଟି ଯାକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଗୋଟି କରି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଅମ୍ପାୟାର ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ମୁଁ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର ବହୁ ବର୍ଷରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ମୁଁ ସମ୍ବିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ମିଡିଆରେ ଅନ୍ୟ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଇପିଏଲ୍ ସକାଶେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ जो ଆକ୍ରିଡେସନ କରିଛୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଭର କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଭର କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ये ମନେ ହେଉଛି ମତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ବେଗାନେ ଶାଦି ମେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦିୱାନା ଭଳିଆ କଥା କେହି ଆମର ନାହାନ୍ତି ଏ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଘୋର ପରିତାପର ବିଷୟ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆସାମର ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏକାଧିକ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳରେ ଆମର କେହି ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେମିତି ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ କେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ଆଉ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ତ ଏଇ एकदम T20 ଫର୍ମାଟ ଭଳିକୁ ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 20 ଓଭରିଆ 25 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ କ୍ଲବ ସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି ସେଥିରୁ କାହିଁ ପିଲା ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଜଣେ 10ଟି ଯାକ ଦଳର ସେ ସ୍ପଟର ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସହାୟକ କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥାନ୍ତି କାହାକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବେଳା ଆମେ ବସିକରି ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ମେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଡବଲ ହେଡର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର କଥା ଆସିବନି ନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ନା କେହି ଅମ୍ପାୟାର ରହିବେ ନା କେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରହିବେ ଆଉ ଖେଳିଳିଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କଣ ଏ ସ୍ଥିତି ଏ ଖୁସି ଯୋଉ ଆଇପିଏଲ୍ର ଖୁସି ବେଳାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଦୁଃଖ ସତରେ ଦୁଃଖ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟକୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ଦଳକୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିକି କଭର କରିଛି ଅନେକ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚର ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଆକାଶବାଣୀ ପାଇଁ କରିଛି ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ এই ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଯେହେତୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଯୋଗଦାନ ରହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ରେ ସତରେ ବେଗାନେ ଶାଦି ମେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦିୱାନା ନମସ୍କାର